i jedva čekamo da vidimo šta ima grad Romeo i Julija da ponudi. Šetnju počinjemo od Piazza Bra i impozantne Arene di Verona. Idemo u Casa de Giulietta. Nalazimo se na Piazza delle Erbe. Treći dan boravka u Italiji, rešili smo da obiđemo Veronu, idemo da nađemo neki kafe, da popijemo dobar espresso i da malo napravimo plan obilaska. Trebalo nam je otprilike sat i 20 minuta iz Limone do Veronu i jedva čekamo da vidimo šta ima grad Romeo i Julija da ponudi. Postoje gradovi koje posetiš, a postoje i oni gradovi koje osetiš. Čeka nas grad u kome je jedna ljubavna priča postala besmrtna. Ovo je jedno popodne u Veroni. Naše popodne počinje na najvećem trgu u Veroni, srcu gradskog života Piazza Bra. Ali pre nego što zakoračamo ulicama ovog italijanskog grada, jedan ritual koji se ne preskače. Kafa na trgu u restoranu koji nosi ime ujedinitelja Italije, kralj Vittorio Emanuele, tik pored njegovog spomenika. Šetnju počinjemo od Piazza Bra i impozantne Arene di Verona, amfiteatra iz 1. veka. Arena di Verona je rimski amfiteatar sagrađen oko 30. godine nove ere. Nekada je primala preko 30.000 gledalaca, a danas svakog leta postaje najveća operska pozornica pod otvorenim nebom na svetu. Inače, pročitala sam jako zanimljivu stvar koju iskreno nisam znala, a to je da je amfiteatar u Veroni nekoliko decenija stariji zapravo od amfiteatra ili Koloseuma u Rimu. Stojimo usred kamena koji je nadživeo carstva, zemljotrese i vekove. Od arene ka srcu starog grada vodi Via Mazzini, uska ulica popločana mermerom, blistava od koraka i izloga. Najelegantnija šetnja u Veroni, ona koja spaja dva sveta, trg gladijatora i trg ljubavnika. Idemo u Casa de Giulietta. Najpoznatiji balkon verovatno u svetu. Čuveni balkon zapravo je dograđen tek 1936. godine, pa ipak zidovi su prekriveni porukama, a pisma i danas stižu iz celog sveta. I došli smo do najpoznatije mesto u Veroni, Julijinu kuću. Iako je priča o Romeo i Juliji fiktivna, kuća je pripadala porodici Capello, po kojoj je najverovatnije nastalo ime Capuletti. Oktobar je mesec, što znači da smo van sezone, ali je gužva ipak jako velika. Stotina koraka dalje i otvara se Piazza delle Erbe, najstariji trg u Veroni sagrađen na mestu nekadašnjeg rimskog foruma. 2000 godina ovde se trguje, priča i živi. Ovde je Verona zapravo onakva kakva jeste kroz vekove. Nalazimo se na Piazza delle Erbe. Ovaj trg je bio centar života još pre 2000 godina, a sad trenutno, kao što vidite, puno je života, restorana i kafića. Vreme je za pauzu, i to onu pravu italijansku. La Prosciutteria, mali vinski bar i daska puno pršute, sireva i hleba, uz čašu lokalnog vina naravno. Nema žurbe, nema menija od 5 stranica, samo ono najbolje iz regiona na jednoj dasci. Ko hoće prvi?
Slučajno smo naišli na vinski bar, zove se La Prosciutteria i ljudi, ako nekad imate priliku da dođete u Veronu, morate da svratite. Mi smo pili belo vino i uzeli smo gurmansku platu. To jest toskansku platu, evo Mina me pripravlja, mnogo je bilo ukusno. Baš... Ja oko dobro, oko puno nisam jeo, ne pamtim. Da, baš je bilo ukusno, dobiješ razne vrste... Salame? Da, sirevi. 4-5 vrste sira. Da, povrće, to je grilovano povrće, marmeladu, med, da baš možeš da isprobaš sve i svašta. I plus dobiješ kao neki namazi, kao pesto od pistaš. Da, vidi. Mnogo je bilo ukusno. Znači, ovo je bilo jedno od najbolje jedenje. Znači, ovo je bilo fenomenalno. Zapamtite, La Prosciutteria. Top. Mina, šta si ti jela u La Prosciutteria? Ja sam jela sandvič La Nonna. La Nonna, to je focaccia sa? Unutra ima, kako se zove? Burrata je imalo. Imala je salata. Cherry paradise. Cherry paradise, luk karamelizovan i imalo je, ne znam kako se zove ona... To je... Ona najobičnija šunka. Šunka, da. Šunka od ćureće meso. Da, ali baš je bilo super. Da. Šetnju nastavljamo ka reci Adige, tačnije ka mostu Ponte Pietra, starom preko 2000 godina. U ratu je bio srušen, ali su ga Veronjani obnovili kamen po kamen, vadeći originalne blokove iz reke. Preko reke Adige i kamenog mosta krenuli smo dalje prateći stepenice uzbrdo ka zamku Castel San Pietro. Nažalost, za obilazak zamka smo zakasnili za koji minut, ali ponekad i kašnjenje ima svoju nagradu, jer odavde sa brda Svetog Petra pred nama se otvara panorama cele Verone, krovovi u boji toplog hleba, reka Adige koja grli grad u svom luku i u daljini moćne planine. Naše popodne u gradu Romeja i Julije polako privodimo kraju, spustamo se nazad u grad ka katedrali Svete Marije. Današnja katedrala Svete Marije u Veroni izgrađena je u 12. veku, nakon razornog zemljotresa iz 1117. godine, a svečano je osvećena 1187. godine. Spoljašnost katedrale Svete Marije u Veroni predstavlja spoj različitih epoha, ali njome dominira romanički stil iz 12. veka. Pod njenim svodovima čuva se remek delo Vaznesenje Bogorodice Velikog Ticijana. Samo da skupimo utisci o Veroni. Mina, ti kao mlada osoba, šta kažeš za ovaj grad? Meni se baš sviđa, baš je živ grad, pogotovo noću. Dan je već bio onako pun, a noću je prepun. Sad je još Halloween, pa mislim da je i zbog to. Ali baš mi se sviđa da živimo ovdje, znala bi tačno gdje izlazim i znala bi tačno gdje bi se majalo. Ima šta da se vidi od znamenitosti, ima šta dobro da se pojede, ima šta fino da se kupi. Tako da, sve u svemu... Ne mogu da se požalim uopšte. Nikako. Meni se ceo grad sviđa, ne mogu da se žalim. Bilo je lepo, da. Tako da, preporuka. Da.